Aujourd'hui, on va faire un nouveau chapitre qui est un peu différent par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser au mouvement de rotation d'un corps solide qui est normalement indéformable autour d'un axe fixe. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement de rotation? Alors, un mouvement, on dit qu'un corps solide est un mouvement indéformable au mouvement de rotation autour d'un axe fixe, quand tous les points de ce corps effectuent un mouvement circulaire ou bien une trajectoire circulaire, à l'exception des points par lesquels passe l'axe de rotation qui sont immobiles. Alors, les grandeurs physiques qu'on va aborder sont l'abscisse angulaire, la vitesse angulaire, l'accélération angulaire, mais on va aussi parler de l'abscisse curviligne, la vitesse linéaire et de l'accélération linéaire dans ce chapitre, dans ce paragraphe. Alors ici, on considère un corps solide, par exemple un disque, une poulie, en mouvement autour d'un point O qui passe au mouvement autour d'un axe qui passe par le point O. Ici, on considère un repère cartésien O, X, Y et on considère l'instant où le point M de ce corps est là. Alors ici, par exemple, c'est le sens de rotation du corps S. Alors, à un instant donné, on peut déterminer la position du point M. Alors, par quoi? En utilisant le vecteur OM. Alors, pour déterminer cette position, je peux utiliser ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. Cette abscisse angulaire est l'angle formé entre l'expression de l'abscisse angulaire à un instant t et θ qui est égal à OM0, OM. Alors, le point M0 est là, et c'est ça l'angle. Et puisqu'il est en mouvement, le point M, alors, donc cet angle-là, elle dépend du temps. Alors, l'unité qu'on utilise dans le système international, et c'est le radian, n'oubliez pas que θ en radian, c'est pi sur 180, fois θ en degrés. Alors, on peut aussi trouver la position du point M en utilisant ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne est celui-là. C'est S, c'est l'arc M0M. L'expression de l'abscisse curviligne, qu'on le symbolise par S, et S, qui est l'arc M0M, mais en fonction de l'abscisse angulaire, n'est que Rθ. Toutes ces formules-là, on l'a déjà vu dans le premier chapitre du premier bac. Alors ici, pour les unités, ici c'est le mètre, ici c'est le radian. Alors maintenant, on va passer à
un autre paragraphe qui est la vitesse angulaire, qui est la vitesse angulaire. Alors, la vitesse angulaire, c'est quoi? C'est la dérivée première angulaire est définie par la relation θ point n'est que dθ à la dt. On va faire une certaine analogie avec ce qu'on a vu dans le cas d'un mouvement de trajectoire rectiligne. Alors ici, on a déjà pour passer de la vitesse, en ce qui concerne le mouvement rectiligne, pour passer de l'abscisse x à la vitesse v, lorsque encore est en mouvement rectiligne, on a utilisé la dérivée première. Si vous vous rappelez, on a fait v est égal d de x sur dt. C'est la même chose ici. Au lieu de x, on va travailler avec θ. Ici, l'unité, c'est le radian seconde moins 1. Maintenant, on va passer à l'expression de la vitesse linéaire. L'expression de la vitesse linéaire, v, c'est la dérivée première de l'abscisse curviligne. Et on va aboutir à l'expression rθ point, v, c'est en mètres seconde moins 1. Ici, c'est en mètres. Ici, c'est en radian seconde moins 1. Maintenant, on va passer à l'expression de l'accélération. Expression de l'accélération linéaire. Non, pardon, expression de l'accélération, désolé, angulaire. Alors, on définit l'accélération angulaire, toujours la même analogie que je vous ai déjà dit, l'expression de l'accélération angulaire, c'est la dérivée première, on la symbolise par θ seconde, c'est tout d'abord la dérivée première de la vitesse angulaire, ou bien on peut utiliser aussi la dérivée seconde de l'abscisse angulaire. Son unité dans le système international, ce n'est que radian seconde moins 2. Alors, maintenant, on va passer à l'autre expression, qui est l'expression de l'accélération. Linéaire. Pour trouver cette expression, et puisque le mouvement du point M est un mouvement mouvement circulaire, alors la trajectoire est circulaire, alors on va utiliser le repère de Freinet. Alors, on a A n'est que AT plus AN. Et A n'est que la racine carrée de AT au carré plus AN au carré. Or, AT n'est que dV sur dt, c'est-à-dire, on va faire la dérivée première de V, ça va nous donner rθ seconde, et AN n'est que V carré sur R. V remplace par son expression, on va obtenir rθ point au carré, d'où A n'est que la racine carrée de rθ seconde au carré plus rθ point au carré, le tout au carré. Voilà. Tout d'abord, les grandeurs qu'on va utiliser dans le mouvement circulaire, mouvement de rotation, pardon.
Alors maintenant, on va passer au deuxième paragraphe. C'est la relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale de la dynamique dans le cas où le mouvement est de translation, rectiligne ou curviligne, on utilise, lorsqu'on veut étudier un mouvement d'un corps, un mouvement de translation rectiligne ou curviligne, on utilise la deuxième loi de Newton, mais quand le corps est en mouvement de rotation autour d'un axe, on doit utiliser une relation qui s'appelle relation fondamentale de la dynamique. En ce qui concerne les étapes, ce sont les mêmes que ce qu'on a vu dans le cas d'un mouvement de translation. Alors, ici, on peut commencer par énoncer. Alors, dans un référentiel galiléen, la somme algébrique des moments des forces des moments des forces extérieures appliquées sur un corps solide au mouvement de rotation est égal au produit noté G delta et l'accélération angulaire. C'est normal, hein, accélération angulaire instantanée. Hein. Donc l'accélération angulaire θ seconde. Et on écrit la somme algébrique des moments de force extérieure n'est que G delta θ seconde. Alors, en ce qui concerne les unités, si Newton mètre, G delta kilogramme mètre carré, ça, radian seconde moins 2. Alors, G delta, on a déjà parlé de ce symbole-là, ou bien de cette expression en premier bac. G delta est une constante qui dépend de deux choses. Elle dépend de ses dimensions, des dimensions du système étudié et de sa masse. Par exemple, pour le cas, on peut l'écrire sous forme d'une remarque, pas de problème. Remarque, pour une poulie qu'on va beaucoup utiliser, une poulie ou un disque de rayon R et de masse M, G delta n'est que 1 demi M R carré. R en mètres, la masse est en kilogrammes, G delta en kilogrammes mètre carré. Pour une tige de longueur L et de masse M en mouvement de rotation autour d'un axe fixe qui passe par l'une des extrémités, G delta, l'expression de G delta
J'ai dit de masse m, voilà. Voilà. L'expression G delta n'est que 1 tiers m fois L au carré. Alors, l'expression du moment, on l'a déjà vu en tronc commun, puis en premier bac, expression du moment. Donc, on a terminé maintenant de la remarque. Expression du moment de force appliquée sur le corps, c'est une expression algébrique, n'est que F fois D. Petit d, bon, en ce qui concerne l'unité, c'est Newton-mètre. Celle-là doit être en mètres, et pour la distance et pour l'intensité, c'est aussi, il doit être, pardon, en Newton. Alors, ici, on voit le signe plus et le signe moins, donc cela dépend du sens du mouvement de la poulie par rapport au sens choisi. Si les deux ont le même sens, alors on travaille avec un moment, le moment sera positif. S'ils ont deux sens opposés, le moment est alors négatif. D, c'est la plus petite distance entre l'axe de rotation et la droite d'action. On va revoir ça dans un exemple, dans une application à la fin de ce chapitre, mais aussi on va beaucoup parler de cette expression-là dans les oscillateurs. Alors maintenant, on va passer aux équations du mouvement. Horaire du mouvement. Alors, ici aussi, on va faire une petite analogie. Il y a une analogie entre les équations dans le cas d'une translation et la rotation. Donc, au lieu de x, l'abscisse dans le système, l'abscisse dans le repère cartésien x, on la remplace par l'abscisse angulaire θ. Pour la vitesse v égale à x point, on va utiliser θ point. Pour l'accélération, au lieu de a, on va travailler avec θ seconde et ainsi de suite. Alors, supposons qu'on a deux types de mouvements. Comme on a déjà vu auparavant, on a deux types de mouvements. Soit le mouvement rectiligne, mouvement circulaire, ou bien, mouvement de rotation uniforme, ou bien le cas d'un mouvement de rotation uniformément varié. Alors, ici, nature du mouvement. Bon, je l'écris en abrégé. Alors, ici, nature du mouvement de rotation uniforme. Et ici, de rotation uniformément variée. Alors ici, on a l'équation horaire. Ici, de l'accélération de la vitesse. Bon, toujours la vitesse, l'accélération angulaire. De la vitesse angulaire. Ici, équation horaire du mouvement, qui est toujours dans le cas où on utilise l'abscisse angulaire. Donc ici, la vitesse angulaire, l'accélération angulaire, ici, équation horaire du mouvement. Alors ici, puisque le mouvement est de rotation uniforme, l'accélération est nulle, alors par la primitive, je tiens θ point t n'est que θ point 0, et aussi par la primitive, j'utilise une θt, ce n'est que θ point 0 plus θ 0. Ici, pour la rotation, ici θ seconde, on va supposer que les constantes est égale à une accélération θ point 0, θ point de t, θ 2.0, pardon. Ici, c'est θ de seconde t plus θ point 0. Ici, c'est θt égale à 1 demi θ seconde t carré
plus θ point 0t plus θ 0. Alors, θ point 0 est la vitesse angulaire du corps à t qui est en rotation, c'est normal, à t égale à 0, θ 0 et l'abscisse angulaire du corps, donc bien d'un point du corps, à t est égal à 0. N'oubliez pas, une remarque importante, c'est que on peut trouver dans quelques cas, par exemple, dans le cas d'un mouvement de rotation uniformément varié, θt égale 1 demi θ seconde, t carré plus θ point 0t plus θ 0, alors ce θ moins θ 0 égale 1 demi θ seconde t carré plus θ point 0t. Ce θ moins θ 0 n'est que l'angle de rotation. On peut le remplacer par quoi? Par 2πn. N n'est que le nombre de tours effectués par la poulie pendant, ou bien un corps qui est en rotation pendant une durée, ou bien à l'instant t. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'application de cours. Alors pour terminer, application. Alors, on considère, par exemple, un corps solide S de masse M ici un fil inextensible de masse négligeable et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Alors, cette poulie-là, qui a... Alors, la poulie est de rayon R et de moment d'inertie G delta. Alors, ici, les frottements sont supposés négligeables. Sont négligeables. Alors, ici, si je veux étudier le mouvement, par exemple, du corps S, par exemple, à un instant T, on lâche ce corps d'une position bien déterminée, les frottements sont négligeables, le sens du mouvement de la poulie est celui-là, donc on va suivre aussi le sens de S. Alors, il était, par exemple, le centre d'inertie était, à un instant donné, était à son abscisse est nue, à un instant donné, à t égale à 0 par exemple. Alors, ici, puisque les frottements sont négligeables du corps S, ou bien de la poulie, pardon, ici je fais, la poulie sera soumise à l'action de 3 forces. T, de T', P' et le rayon R. L'axe de rotation R qui aura le sens vers le haut. Alors ici, c'est P. Alors dans ce cas-là, on va appliquer dans le référentiel galiléen, alors pour le corps S, on applique la deuxième loi de Newton, c'est T plus P est égal à MAG. Alors, si on projette sur l'axe OI, j'aurai TX plus PX égale à MAX.
Tx, et c'est moins T, parce qu'ils ont deux sens opposés entre T et I, plus P égale à M à X. Alors, dans ce cas-là, T n'est que M facteur de G moins AX. C'est la relation 1. Alors, la relation 2, on va utiliser, ici on a utilisé la deuxième loi de Newton, ici on va utiliser la deuxième loi, on va utiliser, pardon, la relation fondamentale de la dynamique, dont le référentiel aussi galiléen. Normalement, on doit donner le bilan des forces et après utiliser les deux lois. Alors, ce n'est pas grave, dans le référentiel galiléen. Alors, le moment de T' plus le moment de P' plus le moment de R' n'est que G delta θ seconde. E', puisque R coupe l'axe de rotation, c'est 0. Aussi, le moment de P' égale à 0 pour la même raison. Alors, T', la plus petite distance entre l'axe de rotation, qui est celui-là, et la droite d'action, la plus petite distance n'est que R. Et puisque T' a le même sens que le sens conventionnel, que le sens donné, qui est considéré positif, alors dans ce cas-là, j'aurai T' fois R n'est que G delta θ seconde, veut dire que T' n'est que G delta θ seconde sur R. Alors, ici, on va numéroter cette relation par 2. Le fil est inextensible. Fil est de masse négligeable. Donc, T' égale à T, c'est la troisième relation. Ici, le fil est inextensible. Le fil est inextensible. Oui, c'est ça, inextensible et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Donc, X n'est que Rθ. X, c'est l'abscisse du point du centre d'inertie G, un instant D. Θ, c'est l'angle de rotation. V n'est que X point, n'est que Rθ point. A n'est que X seconde, Rθ seconde. Donc, θ seconde est égal à AG sur R. AG, c'est l'accélération du centre d'inertie du corps du solide S. Alors, 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, toujours, on utilise en premier lieu T' égale à T. Alors, T' n'est que G delta. θ seconde, ce n'est que AG sur R. Donc, c'est AG sur R. Voilà, R au carré est égal. Ici, T, c'est M facteur de G moins AG. Alors, une fois ici, on développe, j'aurai G delta, c'est pas grave, AG sur R carré égale à MG moins MAG. Alors, je vais faire passer le AG de l'autre côté en factorisant, puis on divise par J delta sur R carré plus M. Voilà, on aboutit à l'accélération linéaire ou bien l'accélération du corps S. Ici, par exemple, on veut un déterminant, ou la trouvant, pardon. Trouver l'expression de l'accélération du solide S en fonction de, je m'excuse, en fonction de M, G delta
M, G delta, G et R. Voilà la réponse. Ainsi, on a terminé le cours du mouvement de rotation au prochain chapitre. الدرس الذي سنتطرق إليه اليوم هو يمثل حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت. هنا أولا نقول إن جسما صلبا في حركة دوران حول محور ثابت إذا كانت جميع نقطه في حركة دائرية أو ترسم مسار دائري باستثناء النقط التي تتقاطع مع محور الدوران أو التي يمر منها محور الدوران والتي تكون في حالة سكون. نبدأ أولا بالمقادير الفيزيائية، بعضها تطرقنا إليه في السنة الماضية الدرس الأول. هنا نعتبر مثلا جسما صلبا قابل للدوران حول محور ثابت الذي يمر مثلا من النقطة O. هنا لتحديد موضع نقطة M من هذا الجسم يمكن أن نستعمل الأفصول الزاوي أو الأفصول المنحني. ما هو الأفصول الزاوي؟ أولا نعتبر هذه المتجهة OM، وهنا النقطة M0، وهذه هي النقطة M. الأفصول الزاوي هو الزاوية التي توجد بين المتجهتين OM0 و OM. نفترض هنا أن هذا هو منحى الحركة. إذن هنا تعبير الأفصول الزاوي هو تيتا تساوي OM0 OM، وتكون وحدته هي الراديان. ونتذكر تحويل مهم جدا أن تيتا بالراديان هي بي على 180 تيتا دغري بالنسبة لنا. وهذه الزاوية هذه بما أن الجسم في حركة فإن النقطة M كذلك في حركة، وبالتالي فإن هذه الزاوية تتغير مع مرور الزمن أو تتزايد هنا مع مرور الزمن. ثم بعد ذلك نتحدث عن تعبير الأفصول المنحني الذي نرمز له بS، فهو M0 M، يعني هذا قوس M0 M اللي هو كذلك R شعاع R فوا تيتا مع R ما هي إلا القطعة أو المسافة أو M. هنا فيما يخص الوحدات هنا المتر، ثم هنا الراديان. ثم بعد ذلك سنمر إلى تعبير السرعة الزاوية. الأخرى بالنسبة لنا كجزء أول أعتذر، هنا الجزء الأول وهو الأفصول الزاوي، ثم الأفصول المنحني، ثم الأفصول المنحني. الجزء الأول الفقرة الأولى. هنا تعبير الأفصول الزاوي، هنا تعبير السرعة الزاوية، هنا السرعة الزاوية هي التي
تمثل بالنسبة لنا هنا بالنسبة للسرعة الزاوية، فهي التي يعبر عنها تعبير السرعة الزاوية، والتي تكون لحظية، هي التي نعرفها بالعلاقة تيتا بوان دي تيتا على دي تي، وحدات غاديون سكوند موان زان بالطبع، تيتا بالدوغري بالراديون والتي بالسكوند. تعبير السرعة الخطية هو V est égal à D2S sur DT، يعني الأفصول اشتقاق الأفصول المنحني، يعني بتعويض S بهذه العلاقة نتوصل إلى أن ما هي إلا R تيتا بوان، حيث الوحدة هنا بمتر سكوند موان زان، هنا غاديون سكوند موان زان، وهنا المتر. بعد ذلك سوف نمر إلى الفقرة الموالية هي ثالثا تعبير التسارع الزاوي. هو تيتا سكوند مرموز له تيتا سكوند، هو المشتقة الأولى للسرعة الزاوية، والتي تساوي أيضا المشتقة الثانية للأفصول الزاوي. الوحدة ديالو هي غاديون سكوند موان دو. الآن سنمر إلى نقطة أخرى والتي تمثل التسارع الخطي والتسارع الخطي. فوالا هنا تيتا سكوند قلنا تعبير التسارع الزاوي، هنا تعبير التسارع الخطي. أولا نعلم بما أن المسار فهو دائري، فإننا نستعمل أساس فريني، حيث تعبير متجهات التسارع هنا هي أتي زائد أن. أتي هي المركبة المماسة، هنا المماسة للمسار طبعا، فتعبيرها هو أتي كيساوي دي دو في سور دي تي فوا يو، بتعويض العلاقة في بار تيتا سكوند، فإننا نجد أن أتي هي ار تيتا سكوند يو. أعيد باشتقاق العلاقة في تيغال ار تيتا بوان، فنجد أن أتي هي تعبير أتي هو ار تيتا سكوند، بينما أن أن فهي تسمى المركبة المنظمية، فتعبيرها هو ان هو في او كاري على ار فوا ان، يعني ان ان هي ار تيتا بوان او كاري فوا ان، وذلك بتعويض في بتعبيرها. ومن ثم قيمة وتعبير التسارع، ليس متجه التسارع وإنما تعبير التسارع الخطي هو كيساوي جذر المربع ديال أتي والجوج زائد أن والجوج، يعني أن هي جذر مربع أتي هي ار تيتا بوان الكل والجوج زائد أتي هي ار تيتا سكوند عفوا الكل أس جوج زائد ار تيتا بوان أو كاري الكل أس جوج. طبعا في النظام العالمي الوحدات وحدة التسارع هي متر سكوند موان دو. الآن سوف نمر إلى فقرة مهمة جدا وهي كذلك مهمة، وألا وهي العلاقة الأساسية للديناميك. بالنسبة للعلاقة الكبيرة، العلاقة الأساسية للديناميك كنا قد طبقنا في الدرس الأول القانون الثاني نيوتن، حينما أن الجسم في حركة إزاحة، بينما هنا حينما يكون الجسم في حركة دوران حول محور فإننا نطبق ما يسمى بالعلاقة الأساسية للديناميك. نبدأ أولا بنص العلاقة. في معلم
مرتبط بالأرض أو في معلم غليلي. هنا نستعمل معلم مرتبط بالأرض في معلم والذي سنعتبره غليليا في معلم غليلي يساوي المجموع الجبري لعزوم القوى الخارجية المطبقة على جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت دلتا، محور ثابت يساوي المجموع الجبري لعزوم القوى الخارجية المطبقة على جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت جداء عزم قصوره وتسارعه الزاوي، وتسارعه الزاوي ونكتب مجموع عزوم القوى الخارجية المطبقة جي دلتا تيتا سكوند. بالنسبة للوحدات فهنا هذه بنيوتن متر كيلوغرام متر كاري، هذه تسارع الزاوي اللي هو غاديون سكوند موان دو. هنا عندنا لدينا رمز اللي هو جي دلتا أو عزم القصور جي دلتا كما رأينا في الأولى بكالوريا. هنا فجي دلتا ثابتة تتعلق بأبعاد الجسم وكتلته. مثال بالنسبة لبكرة، بالنسبة لقرص أو بكرة ذات الكتلة M وشعاعها R، فإن تعبير جي دلتا هو 1/2 ام ار او كاري. الوحدات في النظام العالمي ام بالكيلوغرام، ار بالمتر، وبالتالي جي دلتا بالكيلوغرام متر كاري. وجوج بالنسبة لعارضة طولها ال وتدور وكتلتها ام وتدور حول محور طولها عارضة طولها ال وكتلتها ام وتدور حول محور دلتا يمر من أحد طرفيها، فإن تعبير جي دلتا هو 1/3 ام ال وجوج. كذلك الوحدة ديال جي دلتا هنا هي الكيلوغرام متر وجوج. فوالا. دابا الآن غادي نمشيو إلى تعبير العزم. كما قلنا فالعزم قيمة أو قيمة العزم فهي أو العزم قيمة جبرية، فهنا أو قياس جبري، فهنا جي دلتا هي زائد أو ناقص اف فوق دي. دي هي أصغر مسافة فاصلة بين محور الدوران وخط تأثير القوة، بينما زائد أو ناقص الإشارة ديال هذا العزم يتعلق بمنحى دوران هذا الجسم، بحيث إذا كان منحى الدوران هو نفس المنحى الاختياري الذي نعتبره موجبا فإن العزم يكون كذلك موجبا، بينما إذا كان الجسم يدور في المنحى المعاكس فإن العزم يكون أيضا سالبا. هنا نيوتن في المتر، وهنا نيوتن، وهنا المتر. الآن سنمر إلى جزء آخر، المعادلات الزمنية في حالة حركة جسم صلب في دوران حول محور. كي لا نطيل سوف نلجأ إلى المماثلة بين ما رأيناه في حركة في الدرس الأول فيما يخص معادل الحركة لجسم صلب في إزاحة، وفي بالنسبة لهذا الدرس في حالة
جسم صلب في حالة دوران، بحيث نماثل أو نماثل نعم إكس بتيتا إكس بوان اللي هي السرعة بسرعة الزاوية تيتا بوان، والتسارع الخطي أ ولا التسارع اللحظي بالتسارع الزاوي تيتا سكوند، وهكذا. إذن سوف نتطرق إلى المعادلات، أو هنا أو سوف أعطيكم تعبير هذه المعادلات في جدول. هنا المعادلة الزمنية، هنا الحركة معادلة زمنية، وهنا طبيعة الحركة. هنا مثلا حركة دورانية منتظمة، ثم هنا حركة دورانية متغيرة بانتظام. هنا سوف نتطرق إلى 3 معادلات. هناك المعادلة الأولى اللي هي المعادلة الزمنية للتسارع، وهنا المعادلة الزمنية للسرعة، ثم المعادلة الزمنية للحركة. هنا حالة حركة دورانية منتظمة يكون التسارع منعدما، والسرعة تمثل الدالة الأصلية للتسارع. إذن سيكون تعبيرها هو تيتا هي تيتا سكوند زيرو تيتا بوان، هي بما أن هنا صفر فهنا ستكون ثابتة وتساوي تيتا بوان زيرو. ثم هنا معادلة الزمنية الحركة هي تيتا بوان زيرو تي بلس تيتا زيرو. هنا التسارع تيتا سكوند هي تيتا سكوند زيرو لأنها حركة دورية متغيرة من انتظام. هنا تيتا بوان دو تي هي تيتا سكوند تي بلس تيتا بوان زيرو. بينما هنا فاستعملوا عن طريق بالطبع الدالة الأصلية كذلك للمعادلة الزمنية للسرعة، هنا بلس تيتا بوان زيرو تي بلس تيتا زيرو. Alors تيتا بوان زيرو سي السرعة الزاوية للجسم عند أصل التواريخ تي إيكال زيرو. تيتا زيرو فهي الأفصول الزاوي لنقطة بالطبع هنا الجسم ولا للجسم عند تي إيكال زيرو. Alors هنا سأعطيكم ملحوظة، هي نقطة مهمة جدا. هناك علاقة بين زاوية الدوران والسرعة الزاوية وعدد الدورات. فمثلا في حالة ملحوظة في حالة حركة دورانية متغيرة بانتظام، فإن تيتا تعبير السرعة معادلة الزمنية الحركة هي 1 تي بلس تيتا بوان زيرو تي بلس تيتا زيرو. ألوغ نضع تيتا بوان زيرو هنا، ماذا تعطينا؟ ناقص تيتا زيرو تساوي زيرو تي بلس تيتا بوان زيرو. تيتا موان تيتا زيرو هي اللي غنرمزو لها هنا دلتا تيتا سكوند تي بلس تيتا زيرو تي، وهي تسمى زاوية الدوران. في هذه الحالة يمكن إذا ما أعطونا عدد الدورات فإن دلتا تيتا تمثل 2 بي ان، أو تعوض ب 2 بي ان عدد الدورات عند اللحظة تي مثلا. ثم بعد ذلك يمكن أن نجد عدد الدورات باستعمال هذه العلاقة. الآن سنمر إلى الفقرة الأخيرة لهذا الدرس والتي ستكون عبارة عن تطبيق لما سبق. إذن تطبيق
بالنسبة للتطبيق ديالنا سوف نعتبر جسما صلبا في حركة فوق مستوى مائل، جسم صلب اس كتلته، المهم أولا نعتبر احتكاكات مهملة، الجسم اس ذو كتلتين ام، البكرة ذات شعاع ار، وعزم قصورها هو جي دلتا. إذا هذا الجسم هذا الجسم ثم خيط غير مدود، ولا ينزلق على مجرى البكرة، كما أن وكتلته مهملة. الجسم اس يوجد كما سبق الذكر يوجد فوق سطح مائل بزاوية ألفا بالنسبة للمستوى الأفقي. نفترض أن الجسم كان في هذا الموضع ثم أطلقناه بدون سرعة مدئية، يكون منحى الحركة أو منحى حركة اس، ثم هنا منحى دوران البكرة كما سبق الذكر، بكرة ذات شعاع هنا بما أن الاحتكاكات مثلا هنا الأستاذ سيطلب منا مثلا أوجد تعبير تسارع مركز قصور الجسم اس بدلالة ام جي الفا جي دلتا و مثلا. هنا يلزمنا أن ندرس حركة الجسم اس الذي يوجد في إزاحة، ثم البكرة والتي نرمز لها ببي. هنا بالطبع نعتبر المعلم غاليلي في كل حالة. مثلا القوى المطبقة على الجسم اس هي بي ار ثم تي، هنا تي بريم، هنا بي بريم ثم ار. سيمكن أن نجد فهي تتقاطع مع محور الدوران عند النقطة التي هي او. المعلم غاليلي نبدأ مثلا بدراسة حركة الجسم اس. نعتبر المعلم غاليليا. هنا مجموعة مدروسة هي الجسم اس ذات القوى، هناك بي ار ثم تي. مثلا هنا في الامتحان يجب أن نكتب بي الوزن، ار تأثير السطح، ثم تي توتر الخيط. نطبق القانون الثاني لنيوتن اللي هو ار بلس بي بلس تي يساوي ام اج جي. نسقط على المحور، هنا مثلا المحور او اي هو المحور او اي، سنجد ار اكس بلس بي اكس بلس تي اكس تساوي ام اج جي اكس. هنا ار اكس احتكاكات مهملة، بي اكس هنا يجب دائما أن نمثل الإسقاطات على الشكل بي اكس، لأننا سنحتاج اكس بي اكس، ولكن بي ايغريك لن نحتاجها في هذا السؤال. هنا الزاوية ألفا كذلك، هذه هي الزاوية ألفا. دونك بي اكس لها نفس المنحى حركة اي، وتمثل الضلع المقابل
إذا هنا سي بي س ألفا زائد تي est égal à ام اش جي في هذه الحالة. إذا تي ما هي إلا تي هي ام اش جي موان جي س ألفا. الوغ تي عفوا هنا ناقص وبالتالي زائد. إذا هذه واحد. جوج أننا دراسة حركة. هنا مثلا دراسة حركة الجسم اس. هنا دراسة حركة البكر. كذلك نختار معلما مرتبطا بالأرض ونعتبره غاليليا. مجموعة ندروسة البكرة جر القوى. البكرة جر القوى. هناك ثلاث قوى. هناك ار بريم، هناك ار بريم، هناك بي بريم، ثم هناك تي بريم. نطبق القانون أو العلاقة الأساسية للديناميك. alors العزم دو ار بريم زائد العزم ديال بي بريم زائد العزم ديال تي بريم تساوي جي دلتا تيتا جوج. العزم دو ار هي زيرو. علاش؟ لأن ار بريم تتقاطع مع محور الدورة. العزم ديال بي بريم صفر، بينما العزم ديال تي بريم هنا هذه كما سبق الذكر هي المسافة الفاصلة بالنسبة للدي ديال التعبير اللي عندها علاقة بالعزم، فهذه هي أصغر مسافة بين خط تأثير ومحور الدوران والتي تمثل شعاع البكرة. فهنا سي تي بريم فوا ار ايغال جي دلتا تيتا سكوند اي تي بريم ما هي إلا جي دلتا تيتا سكوند سور ار. الوغ هنا علاقة واحد، هذه العلاقة جوج. الخيط غير مدود ولا ينزلق على مجرى البكرة. معنى هذا أن أفصول إكس للجسم اس يساوي ار تيتا. لماذا؟ لأن الخيط غير مدود. معنى هذا إذا ما تحرك الجسم اس بموضعه بالنسبة للأصل المحور بإكس، في هذه الحالة فإن البكرة تدور بزاوية تيتا، والمسافة التي تقطعها نقطة من أو الأفصول المنحني لنقطة من البكرة هو اس، وبالتالي هنا اللي هو ما هو إلا ار تيتا. ار تيتا هي الأفصول المنحني. باشتقاق اكس ستعطينا في اللي هي السرعة ديال الجسم اللي هي ار تيتا بوان، ثم التسارع اش جي اللي هو تسارع الجسم اس يساوي ار تيتا سكوند أي تيتا سكوند ما هي إلا اش جي على ار. وهذه هي العلاقة الثالثة. العلاقة الثالثة سنمر الآن إلى هنا الخيط أو كتلة الخيط مهملة. معنى هذا أن التي بريم هي التي، وهذه العلاقة 4 من 1 وجوج وثلاثة وأربعة، من 1 وجوج وثلاثة وأربعة. نستنتج ماذا؟ نستنتج أن تي بريم ستعوض بالتعبير ديالنا اللي هو جي دلتا ثم سور ار، وتيتا سكوند سأعوضها باش جي سور ار، وبالتالي سأحصل على هنا على اش جي سور ار او كاري. سنعوض تي بريم بالتعبير ديالها، وكذلك التي في العلاقة الأولى ب ام عامل جي سين الفا موان اش جي. إذا ننشر ثم أخذ ناقص ام جي إلى الجزء الآخر
الجزء الآخر نعم، أو الجهة الأخرى، فأجد ماذا؟ أن أج ما هي إلا ام جي دلتا بلس هنا ار كاري تساوي ام جي سين ألفا، أي أن أج ما هي إلا ام جي سينوس ألفا سور ام بلس جي دلتا على ار أو كاري. إذن وبهذا نكون قد أجبنا على السؤال بدلالة ام جي ألفا جي دلتا ار. فوالا هكذا نكون قد أنهينا درس حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت. نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله.